Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, pembina Masjid Jami Nur Akbar, Al-Ustaz Haji Aka Jalani. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita yaitu Saifuddin Abdullah, segenap pengurus Masjid Jami Nur Akbar, wabil khusus adik-adik Risma, remaja Islam Masjid Jami Nur Akbar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang patut kita ucapkan, hanya kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya, termasuk kita yang hadir dan istiqomah terhadap ajaran sunnah-sunnah beliau. Semoga beliau dapat memberikan syafaatnya kepada kita sekalian di kemudian kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya hormati, mari kita buka ta'lim kita dengan membaca umul kitab. Buat yang pertama kita hadiahkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga almarhum, almarhumah senantiasa mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fatihah kita kirimkan buat saudara-saudara kita. Barangkali ada yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang jauh ataupun yang dekat, kita doakan berkat wasilah Fatihah, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang ketiga buat kita semua yang hadir, yang masih istiqomah untuk memakmurkan dan mensiarkan Masjid Jami Nur Akbar, semoga kita diberi kekuatan baik lahir maupun batin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر ووسر من بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا لنحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب قرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلجنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم مؤمنون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاق الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكلوا ببالغ يسبحون وآية لهم أنا ملنا جريتهم بفلك المسون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنقرئكم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا قالوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا بضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سيئة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبئ بسور فإذا هم من أجداد إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مهديا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس بالحق أفلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يهجوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي ما هي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير عاجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأسهاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن سقاب والشيخ علي بن أبي بكر سقران ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله براس خصوصا إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم وبروئهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمينا بالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله ظاهرا وباطنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمته والكرم يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا بقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الشفيات المحققين والعلماء الآمنين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وأمداتنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الهداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله تعالى يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين بالبر والبر أجمعين. أن الله تعالى يسب السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين بخير ولطف وعافية. وأن الله تعالى يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين. وأن الله تعالى يجنبها الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن. ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة ونية حسن الخاتمة إن الموت في أبيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين واللطف والعافية. وعلى نية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتهان بحق سيدنا ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة
وعدنا من مجيبة الندامة في الهال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, anak-anak Risma yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena atas iradah dan inayah dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Wabil khusus sampai malam ini kita masih diberikan yaitu nikmat iman, Islam, sehat wal afiah. Sehingga dengan demikian kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, yaitulah di Masjid Jami'ul Akbar. Untuk melakukan apa kita berada di masjid? Tidak lain adalah untuk taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sama-sama tadi telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang nilainya tentunya berbeda dengan salat yang kita lakukan sendiri di rumah. Ini semata-mata adalah kasih sayang Allah kepada bapak-bapak dan anak-anak Risma yang begitu telah giat untuk yaitulah memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dari hari yang sebelumnya.
laksanakanlah terus sampai kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena dalam kondisi kita kurang sehat, dalam keadaan sakit, ada keperluan lain yang tidak bisa kita tinggalkan. Malam hari ini adalah Sayyidul Ayyam. Seminggu Allah berikan 7 hari. Dari yang seminggu ini ada 1 hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah di malam Jumat dan di hari Jumat. Manakala seseorang hamba melakukan ibadah di malam Jumat dan di hari Jumat, tentunya berbeda dengan ibadah yang dilakukan dari hari-hari yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu hadir di majlis taklim, majlis qiraatul Quran, majlis mengagungkan asma kebesaran Allah melalui zikir dan membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan Ratibul Haddad dan dilanjutkan dengan yaitulah suatu hal yang akan disampaikan masalah pengetahuan agama tentang agama Islam sebagai agama satu-satunya yang sampai saat ini kita peluk dan kita akan berakhir nanti dalam yaitulah penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah beragama Islam, sudah bisa dipastikan kita akan mendapatkan tempat yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada sisi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan adanya kemauan. Kesempatan Allah berikan, kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan sesuatu yang baik untuk diri kita dan juga kalau mampu kita lakukan kebaikan untuk orang lain. Inilah pedoman hidup kita sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah kita dalam keadaan sehat. Ya, sehat jasmani dan juga sehat ruhani kita. Maka berulang kali saya sampaikan, seseorang yang di dalam dirinya ada 2 unsur pokok yang dalam kondisi sehat, maka berbahagialah orang tersebut. Dan sekali lagi saya terangkan, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani kita. Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Atau sebaliknya, rohaninya sehat, jasmaninya sakit. Kita tidak. Dua-duanya diberikan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Maka tinggal kita melakukannya. Untuk apa nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian? Apakah kita sia-siakan begitu saja? Mengikuti keinginan hawa nafsu kita? Atau kita sisi dengan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat untuk diri kita? Karena ini sangat penting sekali, karena keterbatasan kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itulah banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya untuk kita sekalian. Yang barangkali sampai saat ini belum kita terima nikmat yang kita harapkan. Dengan kita banyak bersyukur, pasti la azidannakum. Bapak-bapak, anak Risma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa tidak panjang lebar saya sampaikan, kita masuk sesi yang kedua, itu masalah tanya jawab. Jadi anak Risma sudah siap semua. Insyaallah ini pertanyaan yang sangat berbeda sekali daripada pertanyaan sebelumnya. Jadi tentunya ada yaitulah persiapan yang matang dari anak-anak Risma. Pertanyaan yang pertama, dengarkan dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jumlah tahun itu 12 bulan. Allah ciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sebutkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan. Sekali lagi, Allah ciptakan dalam 1 tahun ini 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 4 bulan yang dimuliakan tersebut secara berurutan. Siapa? Ya, siapa namanya? Gemak. Ya. Enggak berurutan tapi betul, ya. Betul. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bulan sekarang yang sedang kita jalani itu bulan
Rajab. Ya, Gemak betul sini, Gemak. Kalau yang nggak berurutan nggak apa-apa. Ayo yang lain. Ya, Gemak ya namanya. Iya, Pak. Gemak. Semangat Gemak, sesuai namanya Gemak. Betul itu. Mesti tahu nih, ya. Nana Risma mesti tahu. Pertanyaan kedua. Ada peristiwa apa yang sangat istimewa di bulan Rajab? Jadi, ya, pertanyaannya gampang. Pertanyaannya ada peristiwa Isra Mi'raj yang muatannya antara lain diperintahkan untuk sholat, ya, sholat memang ya. Yaudah ini peristiwa Isra Mi'raj. Siap yang lain? Bira, siap. Pertanyaan ketiga. Dengarkan. Landasan pokok ketuhanan ialah landasan pokok ketuhanan ialah ayo, landasan pokok ketuhanan. Sekali lagi, landasan pokok ketuhanan ialah kasih. Abai, udah tahu? Baik. Belum. Padi? Saya kasih bocoran. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, Bira. Kurang tepat. Saya kasih bocoran ya. La ilaha illallah. Ya itulah ilaha tidak ada Tuhan. Ya udah kasih bocoran gimana? Landasan pokok ketuhanan adalah la ilaha il. Nah, camkan itu untuk akan datang. Pertanyaan berikutnya. Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat anak Risma. Sekali lagi, Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Bagaimana pendapat Anda? Jangan terpengaruh dengan bahasanya. Jawabannya singkat ya. Yang bikin sulit pertanyaannya ya. Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Bagaimana pendapat Anda? Ayo. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya, dicermati. Bahasanya dicermati. Jangan ngobrol, makanya dengerin. Jangan ngobrol, dengerin. Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Bagaimana pendapat Anda? Jangan terperanjat sama bahasanya. Itu bahasanya udah lugas sudah. Ya, Pak. Bahasanya sedikit, tapi udah arahnya ke sana. Benar, jangan setuju. Benar. Itu kan bahasanya udah lugas itu. Tinggal dicermati. Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Bagaimana pendapat Anda? Ya benar. Ya, Pak. Setuju, ambil dikit. Enggak apa-apa. Bukan setuju, benar ya. Ya.
dengarkan. Dengarkan. Pertanyaan yang keenam. Kepercayaan kepada kekuatan azimat. Ramalan nasib. Penggunaan sihir, pelet, perdukunan. Udah jelas. Ya, perdukunan. Kesemuanya itu akan merusak. Merusak apa? Sekali lagi, kepercayaan kepada kekuatan azimat, ramalan nasib, penggunaan sihir, pelet, perdukunan, kesemuanya itu akan merusak. Oh, jawabannya apa? Ayo Wira. Sekali lagi ya. Dengarkan seksama, dengarkan baik. Kepercayaan kepada kekuatan azimat. Anda jangan main jimat itu. Ramalan nasib, penggunaan sihir, pelet, perdukunan, kesemuanya itu adalah merusak titik-titik. Ayo. Masalah keimanan nih. Dimatangkan. Merusak apa? Ya, doa. Ya, iman atau merusak tauhid. Udah, anggap aja betul. Merusak iman. Ya, ini. Lalu tauhid ya, keimanan. Pertanyaan ketujuh, dengarkan. Dengarkan Fadli. Pertanyaan ketujuh, sebagai makhluk immaterial yang mempunyai ciri-ciri yang dimuliakan, yang selalu patuh, tidak pernah berbuat maksiat, dan tidak pernah sombong. Siapakah makhluk itu? Fadli. Ya, malaikat, betul. Ini. Malaikat imaterial. Pertanyaan ke-8. Dengarkan. Jin adalah makhluk Allah yang dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Bagaimana pendapat Anda? Sekali lagi. Jin adalah makhluk Allah yang dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Bagaimana pendapat Anda? Jin ada, Izzat? Kalau enggak iya, tidak kan gitu. Jadi dilempar. Kalau enggak iya, tidak. Iyanya salah. Ya, walaupun jin enggak bisa mengetahui masalah yang sama dengan kita, enggak mengetahui masalah yang gaib. Ya. Jawabannya itu dari iya. Iyanya jawabannya sah. Yang betul jawabannya salah. Selanjutnya, dengarkan. Makhluk Allah yang diberikan kesempatan hidup sampai hari kiamat. Siapa makhluk Allah itu yang diberikan kesempatan hidup sampai hari kiamat?
Baik. Makhluk Allah yang diberikan kesempatan hidup sampai hari kiamat. Ustaz. Ya, iblis dan setan, iblis setan. Ya, betul. Tadi udah dapat belum? Ya, iblis berikan kesempatan sampai hari kiamat. Selanjutnya, yang belum dengarkan. Pertanyaan selanjutnya. Makhluk Allah yang bekerja mengganggu dan menyesatkan manusia. Siapa? Kira? Ya, betul, Wira. Setan. Dia kerjanya mengganggu dan menyesatkan. Ya, setan bisa nyekek. Kalau setan nyekek mati semua kita, ya. Ya, Wira, betul. Selanjutnya, dengarkan yang belum. Ayo yang belum, pacu dirinya. Fajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpelihara atau bersih dari dosa dan kesalahan. Disebut, sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpelihara atau bersih dari dosa dan kesalahan. Disebut, Yudi udah dapat Yudi. Ya udah diam 3. Yang lain. Ayo, yang lain. Ayo Pak Adli. Apa udah belum? Berapa? Ya, Pak Adli. Sayang ya Pak Adli, nggak tepat ya. Ya, nggak tepat. Yang lain. Nabi Muhammad SAW terpelihara atau bersih dari dosa dan kesalahan. Disebut? Yandu udah? Dipa? Abai? Arel? Fajar? Ayo apa? Ya, Fajar. Yang kencang dong. Hah? Mak? Ya, itu. Diam-diam menghanyutkan. Al-Maksum, terpelihara. Ya, ini. Jar. Maksum, itu terpelihara. Ya. Ayo yang lain, dengarkan yang lain. Tadi, dengerin. Baik, kami bercanda. Ada seseorang, dengarkan. Ada seseorang yang mencari barang yang hilang di masjid. Bagaimana pendapat Anda? Ada seseorang yang mencari-cari barang yang hilang di masjid. Bagaimana pendapat Anda? Yudi HP-nya hilang di masjid, dicari-cari sama Yudi. Bagaimana pendapat Anda?
mencari sesuatu barang yang hilang. Bagaimana pendapat Anda? Ayo, yang belum. Ya, Adli. Hah? Sepatu yang ikan. Mencari ikan. Ada orang mencari barang yang hilang di masjid. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana? Ini untuk pengetahuan ya. Masjid ini tempat yang mulia, harus dijaga, dipelihara kemuliaannya. Sampai-sampai barang yang hilang di masjid, apalagi pakai pengumuman di loudspeaker, wah ini sudah fatal nih. Bagaimana seseorang mencari barang yang hilang di masjid? Bapak Rafi mana? Tadi ada yang kelebihan 5.000. Coba periksa. Periksa ada yang kelebihan. Coba periksa kantongnya. Ini ganjil kurang ini. Kelebihan ini. Coba. Betul kan. Ya. Ini ada pelajaran. Bapak sampaikan ada pelajaran. Apa? Menanamkan kejujuran. Nah itu anak Risma harus jujur. Fajar ini salah satu anak Risma yang jujur. 5.000 nggak seberapa, tapi kejujurannya sangat mulia. Jujur. Coba kalau diam semua. Nggak bisa. Mencari barang yang hilang di masjid ya, deh Pak. Ya, sama juga betul, nih Pak. Dari sama tahunya. Ya, nggak boleh artinya dilarang. Nggak boleh. Diam aja, sendalnya hilang, diam aja. Jangan teriak-teriak. Ya Yudi, sendalnya hilang baru beli. Diam aja udah. Ya ikhlasin. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dilarang. Anak-anak Risma, ada waktu nggak saya ngomong sedikit? Boleh nggak? Karena udah lebih Isya. Baik, ini untuk dijawab nanti ya. Saya ngomong akan ditanyakan nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan. Mengapa orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah? Sekali lagi, mengapa orang yang beriman seperti kita ini harus melaksanakan perintah Allah? Karena untuk memenuhi janji kepada Allah. Di dalam menurut Al-Quran, manusia telah mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu manusia berada di alam arwah. Kita ini dulu di alam arwah telah mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana referensinya?
Coba kita lihat surah Al-A'raf ayat 172. Surah Al-A'raf ayat 172 dimulai dengan pertanyaan Allah kepada ruh kita. Kalimatnya pendek, sederhana, tapi muatannya luar biasa. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah melemparkan suatu pertanyaan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka para ruh, termasuk ruh kita, sebelum wujud menjadi manusia, serentak menjawab, qalu bala syahidna. Mereka, para ruh, menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Inilah alasan yang pertama, kenapa orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah. Jawabannya adalah untuk memenuhi janji manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pada saat itu lupa. Belum berbentuk seperti kita. Bagi manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, sejak lahir saja kita tidak ingat. Inilah keterbatasan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala serba lemah, segala-galanya lemah. Jadi ini jawaban yang pertama untuk memenuhi janji. Yang kedua, mengapa orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Untuk memelihara martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Itu jawabannya. Ini jawabannya kita dapati dalam yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam Al-Qur'anul Karim yaitu surah Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Jadi untuk menjaga, memelihara martabat kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling mulia, maka kita melaksanakan apa saja yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jawabannya itu. Kenapa kita ini harus melaksanakan perintah Allah? Menjaga martabat kita. Ya. Martabat kita sebagai manusia ini kita pertahankan. Jangan sampai summa rodatnahu asfala safilin. Banyak manusia itu menjadi derajatnya yang tadinya mulia turun ke tingkat yang sangat rendah sekali. Aspal, tempatnya di atas, di bawah. Aspal yang kita injak itu aspal. Aspal safilin, tingkat yang paling rendah. Kenapa? Dalam hidupnya dia mengikuti keinginan hawa nafsu. Melupakan Allah. Tidak mengingat Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jelas dia akan menghadapi kesulitan yang sangat-sangat sempit. Tidak ada jalan keluar daripada kesulitan yang dialami. Kenapa? Jauh dari Allah. Dia minta pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita yang beriman, kesulitan yang kita hadapi, kita ngadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita kepada Allah. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi menjaga martabat anda ini sebagai insan yang paling mulia, laksanakanlah segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuan kita masing-masing. Berapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Untuk menggapai kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat. Kita sangat yakin setelah kehidupan dunia pasti ada kehidupan yang kedua adalah kehidupan di akhirat. Maka Allah perintahkan kita untuk melaksanakan segala apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita laksanakan. Dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT karena kita yakin adanya kehidupan akhirat.
Jadi untuk menggapai kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat, bukan di dunia, di akhirat, hidup selama-lamanya, senang selama-lamanya, sengsara selama-lamanya. Itu yang kita yakini dengan keberadaan hari kiamat, darul jaza, tempat di mana orang itu akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Ini harus dibekali. Jadi itu kenapa kita orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat. Di dunia kan sebentar. Kaya sebentar, miskin sebentar, ada batasan waktu, tapi di akhirat nggak ada batasan waktu. Inilah yang harus kita perjuangkan. Dengan semangat juang kita betul-betul, itulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kebanyakan diabaikan, dilalaikan oleh setiap makhluk yang namanya manusia, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dimanfaatkan akal itu dengan sebaik-baiknya. Kalah dengan hawa nafsu. Orang yang akalnya dipimpin oleh hawa nafsu, celaka dia, wailun. Yang betul adalah akal yang memimpin hawa nafsu. Hawa nafsu harus dikendalikan dengan akal. Akal pun kurang ada manfaatnya kalau tidak didukung dengan pengetahuan agama. Banyak orang pinter, mintirin orang lain, bohongin orang lain, nyusahin orang lain. Pinter dia, titelnya beratnya. Dari depan sampai belakang itu titelnya. Tapi minterin, bohongin orang lain. Kenapa? Tidak didorong dengan agama. Jangan sampai menjadi pinter, sekedar pinter untuk kepentingan dunia saja. Harus diimbangi, didukung dengan agama. Agama inilah yang menentukan seseorang bisa melakukan sesuatu kebaikan ataupun tidak. Itu adalah agama yang sangat kuat. Terutama agama yang kita cintai adalah agama Islam. Ya, agama Islam. Ini komitmen kita kepada Islam. Kita yakin agama Islam adalah agama satu-satunya yang mendapatkan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Pegang erat-erat itu, masukkan ke dalam hati sanubari saudara sekalian, jangan sampai lepas. Yakin betul-betul Islam hanyalah satu-satu agama yang mendapatkan posisi kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 3. Yang keempat, agar kita ini kembali ke negeri asal kita. Negeri asal kita adalah surga. Kita mematuhi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali ke negeri asal kita, yaitu surga. Mana keterangannya? Mana referensinya? Suratul Baqarah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini keterangannya, petunjuknya, referensinya. Kita akan kembali kepada negeri asal kita adalah surga. Nenek moyang kita dari mana? Nabi Adam alaihissalam dari mana? Dari surga. Ya, turun ke dunia, kembali lagi ke surga. Itu yang kita ikuti. Kita berasal dari surga, kembali kepada surga. Oleh karena itulah patuhi segala perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman tidak cukup beriman saja tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Wa amilus sholihah. Amal ada dua, ada amal soleh, ada amal toleh. Ikut semua menyertai kita masuk ke alam kubur. Tinggal mana yang lebih berat, yang lebih banyak, amal soleh atau amal toleh. Kalau amal soleh yang lebih banyak, itu harapan kita untuk mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itulah adik-adik Risma, begitu pentingnya ilmu pengetahuan dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Karena amal sajalah yang akan menentukan seseorang nanti di yaumil qiyamah. Itulah amal-amal soleh. Ya, suatu perbuatan, katakanlah solat, melaksanakan solat benar cara melakukannya. Kenapa? Kita paham, kita tahu bagaimana cara solat yang benar, bacaan yang benar, tumanina yang benar, iktidal yang benar, duduk yang benar, sujud yang benar, duduk di antara sujud yang benar,
tahiyat yang benar. Itu kena adanya ilmu. Maka ilmu ini sangat berperan sekali kepada kehidupan kita sebagai seorang muslim, dikaitkan dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah. Anda ini adalah masa yang sangat gemilang untuk menentukan sesuatu ke depan. Kalau kita ini udah tua, cepat ingat, cepat lupa. Coba ditanya bapak-bapak nih, tadi berapa yang ditanyakan oleh saya? Nggak bisa dia lupa. Kenapa? Otaknya udah kebanyakan masalah, urusan. Lidahnya udah banyak bohong. Ya. Kalau ada ini masih, alhamdulillah, masih sangat menentukan masa depan yang gemilang. Karena otaknya masih cemerlang. Pendengaran, matanya masih luar biasa. Ingatannya, memorinya masih sangat sempurna. Tapi kalau bapak-bapak sudah akan berkurang. Maka oleh karena itulah masa muda jangan disia-siakan begitu berlalu tanpa mendatangkan manfaat. Karena Anda ini akan memasuki masa depan menjadi dewasa. Ya, akan menjadi seorang pemimpin bangsa, pemimpin umat dan sebagainya. Maka persiapkanlah dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi hidup ini harus ada keseimbangan. Antara keseimbangan kepentingan hidup di dunia dengan kepentingan hidup di akhirat. Jalannya lurus, enak. Nggak miring sebelah. Kalau jalan miring sebelah itu banyak pertanyaan. Ya, jalan miring ke kanan. Berarti cenderung kepada masalah akhirat melulu yang diperhatikan. Ada yang miring ke kiri. Dunia mulu yang menjadi impian. Jalan tegak lurus. Dunia perlu, akhirat sangat perlu. Itu yang saya pesan Anda dari Isma. Jangan lupa. Rajinlah, giatlah menuntut ilmu untuk Anda manfaatkan di masa depan. Anda akan menjadi orang dewasa nanti. Yang akan meneruskan kami sebagai orang tua mengisi, memakmurkan, mensiarkan, meramaikan Masjid Jami'ul Akbar. Adalah anak-anak Risma sekarang yang nantinya besok menjadi orang yang dewasa. Jadi ada 4 poin ya yang saya sampaikan. Kenapa sih orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah? Jawabannya semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 172. Terus yang kedua adalah surah Tin ayat keempat. Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 71. Dan yang terakhir suratul Baqarah ayat 82. Silakan dibuka Qurannya di rumah. Itu jawaban kenapa sih orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah. Ya, tidak begitu saja Allah perintahkan tanpa ada manfaat yang akan dirasakan orang yang menerima perintah. Ini harus benar-benar dicermati, disikapi karena adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi pertanyaan yang terakhir masih 10.000 ini. Ya, yang angkat tangan yang ini, yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Empat-empatnya ya, jawabannya empat-empatnya. Karena tadi 4 hal. Ya, kalau menyimak dengan cermat, itu insya Allah memori ada ini masih gemilang, masih cemerlang, masih bisa menyimpan dengan sempurna. Kalau bapak-bapak saya jamin nggak bisa dia. Hilang jelas. Jangan kan bapak-bapak maul mungkin ya, hilang juga ul ya. Ada 4 hal sebagai referensi kenapa orang yang beriman harus melaksanakan perintah Allah. 4 masalah yang saya lontarkan tadi. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Yang udah dapat nggak apa-apa. Angkat tangan. 4 hal. Ya, Fadli, coba apa? Pertama. Terus kedua. Apa? Ya, 2 betul. 3. Ya, betul. 4. Ya. Kesimpulannya benar ya. Luar biasa. Benar kan? Kembali ke negeri asal, yaitu surga. Ya, benar. Ini. Ya, begitu loh. Ya, begitu. Jadi memorinya masih tajam. Kalau bapak-bapak lupa lah. Saya tanya, ya Pak Sugeng ya.
Ya, luar biasa. Ya itulah 4 pertanyaan. Yang pertama memenuhi janji. Yang kedua menjaga martabat sebagai manusia makhluk yang paling Yang ketiga untuk menggapai bahagian hidup hakiki di Yang keempat untuk kembali ke negeri asal ahsanta. Ya, betul. Itu. Baik, Bapak, Saudara, anak Isma yang dirahmati Allah. Sampai di sini pertemuan kita setiap malam Jumat. Ya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Mohon maaf atas keterbatasan kemampuan yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.